Donglindara amataro ekidon ataboraga hakilila don Hasim Goita Kanasira amadon gabarai mene bideli kasira iere tamasai famaye Simon fanga kanani marasa koi Kasibe dumu ya foite na tume koi pamache Mwa bezega famache baga baga Me fanda ponyoli obe fanga ke bobo Asim Goita ijandola baga baga famache Egi sigi igi hagili jaga boba Mali corona kilebi jugu beleba Obe nyingali bedela famache Dugutigi korote dunya life Mali deumbe mali ingila life Olela mali baby po me ifarati Niba fe igala viola o Mali marella o figa ladria Igate inafo umaru faribu Nema mai minga fari nafo umaru Nema mai mime nafo umaru faribu Umaru tunga juguma Faso de juguma Faso na folo jumba uma Faso yurugu kela uma Asim Goita ijandola o famache Atumbe ina fandauna Atunga maga fandaunye Asim kenyente amnabi Malide umbebe kashilebi Malide umbebe joro lebi Sharia fe fembe lebi Obere tara fantanunga na Fembe kele yara umfebi Asim Goita ijandola o famache Asim ega wuli tamama Ega tabo service kono nabai Ega tabo hospital kono nabai Ega tabarake aluye Yere sabuke fandanunga ye famache Malika herete soluma Ube embodi malima Ube padande di malima Malika herete soluma Sotori soko bolula Musoko no mausekena ya Nolukati wilila ya Ube tausi nege soka Kaloudo wotoro kono Sani ukase opitali Asim Goita odolu vejigi famache Mali de umbeka gamalane Anga faratara sisondeka Kele sega faso injo Mali dum Azale Congo Amana polo kili Isifo haitra Ulo trauli Abdus Sanari Di Maskish Arizona Jagal Fit Barry Brother Salam alaikum Dani de Paris Alhaji de Paris Waliju de Paris Dagantegi Belebele Dagantegi kaw bela jelen fo kaw bela jelen wali mado Dani de Paris che ani muso nga foli be bela jelen surtout aja madine fo aklanta amba fo ya ka kaja du sakuna belene amba fo kosobe amba fo aklanta ka bala touré fo aklanta nunu be aklanta kaw ya ambu fo kosobe aklanta chena muso kan New York kaw aramata ana furu che blagi ube amu fo kosobe de do simba ante nyina ko amba fo ya kosobe alaga mayni mawga mayiga foli belebele babian kaw bela jelen fo
New York sigi baga bela jeli merci beaucoup grand sœur merci beaucoup grand sœur Marietou anga foli baye fo Allemagne Kaisten Kanté fo merci beaucoup madame de la présidente Nasra Sako asuma baga merci beaucoup ka bela jeli fo merci beaucoup tout Sidibé iga foli bien kosobe ante nyina mbe wura 12 fo kene kaya barni Gambia mba fo ya ka nga président resa ndoy Asimu Koita yamba fo anaka gouvernement jama bela jeli ambe Asimu fo anaka gouvernement ka bela jeli fo ka malien denyuma bela jeli fo faso jolaw munu mago buga jamana la oli ko do munu mago tuga jamana la sampere nga jiguga ala kana barga do la dugu golo sanfe ala kana barga do la ganyini fe ala ka ke o kana soro dugu golo sanfe maoma itefe jamana nga avancer ala mi ta chela maoma igogo France ko gadi ma fo France ko gadi mais France kadi contre anga jamana ala mi halakila ala kini deum barga fiyo ala kana barga do dewna ala kana barga do somola maoma ma fo wari ni nawde ngo mo mi ko go France gato Mali gato France bolo oli kodo Mali politicien jugo mayu barga bala ko barga ban mamu barga bala ko barga ban o tunune do folo o tunune do yo damine folo ya rabbi ama maye Mali politicien mayu labange sobietay ala ko labange sobietay mayu labange sobietay ala ko labange sobietay mayu labange damuje ala ko labange damuje mayu labange belotije ala ko labange belotije ya rabbi ama Mali politicien jugo nyumambe jugumam de kodo jugumam godo magwa muso ga naso ko kata bedo sobiela parce que ni be fe ka buna adama den danga iba ni sobie bla nyona so alni magana milliard la sola kana jarabiala abetla ayata so gele mina abeta do ma wote korbo ima famu ni be fe ka manifesta tien iba nyeshi sobie ma alagu dangange sobie tay akona dabla de salam alaikum ni wor la me Mali jotisi fo ga Asimu fo Malia on wakati la uye bagari togola mine an folo bagari togola mine na kay milliard joli a milliard gacha de a milliard gacha ko bagari togola milliard joli milliard kononto wa joli kayo nyagamiya bagari togola tara kasola bora akla kata kasola tuguni debi bagari togola bora kasola angoni ba do sisa ko bagari togola kabe Sénégal oro de la kabe ya ka jardin on abita Sénégal moyo anyo kibara chama so ko bagari togola bita Sénégal la sisa abita ka furu kon lawla mais ayera ka foko bagari togola blara milliard kononto duni ko fe ka blara ka fara ko bagari togola nyentala ko dorome kele ka nyentala Malew ni usigi ga miri ko jamana inte kanga nyon bunya jamana in kono kwa ko jamana in sira woro do la fanga nyon bunya afara ko bagari togola milliard kononto chien dorome kononto te wa kononto te million kononto te keme kononto te ko milliard ko di détourner ambe bali mina kablara ko juju go kablara nego ngono Mali ngo ni sabotage de ka nyesha on justice yerema parce que mo muni enquête ge fo ata la se tribunal la se kasula mo ga mine milliard kononto no fe wa kelinte million tan kononto te million kononto te milliard kononto avion joli bo soro elego jolo bo soro o milliard kononto o milliard kononto te di nete wari ndado ko ni milliard chamadu o yabla ama be Mali o anya kuma fo duguma kuma te parce que on nan folo dum anya fo san fe fene nga blara chugum na manya soron na de anya kasunge wulia nga manya soron na machite mine milliard go affaire la ki no dotala o ala gesa Asimu yere président wole ministre wole noy kasunge ka fo agi dante ke kosobe amani famu na fara wuli ka soro suba sa Mali o nye gele o kun embargo ni fenga o kama e ma kelengi dabari milliard kononto la o tigi go juju o blati ame jamana jime ngono ko juju o blako ko nonto la ngo kumana fe mo aw ma bu Mali o ma boyan o juju fe ou bagari togola ma boyan Mali o ne galonda bagari togola la parce que juju be Mali o ne ga barala ni juju ya bla o goro go Mali o ne ya bla alhamdulillah Asimu nga ci ko fe anyamala ko bagari togola ki weleleno
ko munu y'i bila kama bɛɛ ko Bakari-Togola welelen no tuguni a welela sa a welela k'a bɛ taa dantigɛ tuguni an mago b'an ka wari de la jurumanitigiw minnu y'u ka juru sara ka ban minnu y'u ta sara olu tɔgɔ tɔ fɔ an b'o to sutara la mais mɔgɔ mɔgɔ min ta sara jurumanitigiw ani jurumanitigiw de bɛ ɲɔgɔn na merci beaucoup milliard kɔnɔntɔn mɔgɔw ko ten ko milliard kɔnɔntɔn an b'an ka ministre fo ministre la justice ka président yɛrɛ fo nin yɔrɔ la Bakari-Togola k'i k'i préparer milliard kɔnɔntɔn a bɛ bɔ k'a daji jamana in suɲɛli bɛ dabila billahi a bɛ dabila milliard kɔnɔntɔn a bɛ bɔ k'a dadi milliard kɔnɔntɔn tɛ se ka dogo wa ko non ko fu don an bɛ bɔ yen an ɲɛ b'a la ko banque mondiale ko ye aide tigɛ Mali la mais mɔgɔw m'a faamu dɛ parce que mɔgɔ caman ye ne wele mɔgɔw ye ne wele ka ne ɲininka hali an minnu ma kalan mais anw b'a dɔn aide ye fɛn min ye ani suspension ye fɛn min ye an b'o dɔn ko banque mondiale ye aide tigɛ Mali la mɔgɔ caman jɔrɔ la san pɛrɛn ka jigin banque mondiale kan banque mondiale san pɛrɛn ka jigin a kan ni nin ma kɛ maliyɛn bɛ sɔrɔ k'a dɔn sisan de k'a fɔ ko wa ko non ko jago fugaridenya ma ɲi nin banque mondiale ye min kɛ o de ɲɛna parce que Mali politicien minnu bɛ yen u ye Mali kɛ gerebuya dugu de n'i y'a mɛn ko banque mondiale ale a bɛ wari de juru don banque mondiale ka aide ko n ye aide tigɛ i la c'est comme ne bɛ fɛ ka taa juru ta e fɛ danni tɛ juru don la bilen banque mondiale ma dɔrɔmɛ kelen di Mali ma gratuit la a bɛɛ bɛ sara de u y'a di jamana o jamana ma gratuité a bɛɛ bɛ sara de n'a fɔra an ka jamana ka pétrole bɛ yen sanu bɛ yen jama bɛ yen lulu bɛ yen tiga bɛ yen kɔɔri bɛ ɲɛ malo bɛ ɲɛ sɛ bɛ ɲɛ kami bɛ ɲɛ nin bɛɛ bɛ ɲɛ misi bɛ ɲɛ fali bɛ ɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ Mali kɔnɔ nafolomafɛn da ye Mali ta ye mais Mali politiciens de bɛ taa juru ta ka taa juru ta k'o don jamana kan na i t'a ta wɔrɔ ye quoi ka tila k'o wariw tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko banque mondiale k'a y'o juru tigɛ k'a tɛ juru don an na bilen ne ko ni banque mondiale ma juru don Mali la est ce que Mali bɛ yɔrɔ min na Mali ni juruko yɛrɛ ka kan diɲɛ kɔnɔ i ka jamana i ni juruko ka kan juru kɛ an ka fɔ Mali ye nin ye Algérie san 37 de ye banque mondiale ka dɔrɔmɛ kelen a ma juru t'a fɛ depuis diɲɛ daminɛ tile u ka juruni min bɛ Algérie la Algérie o bɛɛ sara ka ban san 37 Algérie ma juru ta banque mondiale fɛ a mago foyi tɛ banque mondiale ka juru la dɔw taara o ko kɛ sa k'u bɛna anw papa ko k'anw fɛngɛ a banque mondiale ye juru a y'a tigɛ Mali la a y'a kata a y'a manamanakan don Mali état kun bɛ taa juru u bɛ juru de don i bɛ tila ka sara e ma mɛn ko juru b'aw ka jamana kan na ko ninnu de b'a juru don ninnu tɛ dɛ Faransi de b'a juru don parce que mɔgɔ bɛ faran don ni banque mondiale bɛ juru don o jamanaw la o Faransi de b'o garanti a y'a juru don a la n'a sɔrɔ Mali ye miliyari 100 juru ta banque mondiale fɛ o miliyari 100 la i bɛ taa sɔrɔ o miliyari 100 Faransi ta ye 40 ye 60 bɛ taa Mali kɔnɔna la ko in bɛ ten de anw ka bɔ o bɔcogo yɛrɛ la dɛ alihamudulilayi o yɛrɛ de diyara ne ye parce que a b'an ka ɲɛmɔgɔw kɛ baarakɛla ye baara komi juru n'i y'a mɛn aw ye wari suɲɛ i y'a suɲɛ dɛ min de bɛna ka don juru la n'o nana sa a b'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a suɲɛ ta ye o de tɛ ɲɛ sɔrɔ bilen banque mondiale ka juruko ye yɔrɔ de ka jamana in wari bɔ ka a kan yɛrɛ ta ye sisan nɔ juruko kuma t'o la bilen e tɛ se k'i miiri k'a fɔ ko sanu b'anw fɛ yen ko nin bɛɛ b'anw fɛ yen k'a fɔ ko wayi ko Mali bɛ taa juru ta k'a fɔ ko pétrole b'anw fɛ yen ko wayi ko gasi b'anw fɛ yen ko Mali bɛ taa juru ta ni Faransi taara i da o kɔfɛ k'a fɔ Faransi ka t'i da banque mondiale kɔfɛ a y'i da CEDEAO kɔfɛ o ma nafa ɲɛ k'i da Union africaine kɔfɛ o ma nafa ɲɛ k'i da diɲɛ bɛɛ kɔfɛ o ma nafa ɲɛ sisan Faransi a taara don banque mondiale de fana kɔfɛ k'olu kana juru don anw na bilen ko parce que k'anw bɛ ka avion san an bɛ ka bɛrɛdɛmu san an bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ san ko mais ko u bɛ tila ka Mali tɔgɔ tiɲɛ mun ye ko juru min donna Mali la ko Mali tɛ ka se k'o sara ko juru min donna anw ka jamana la k'anw tɛ ka se k'o juru sara est-ce que anw yɛrɛ a kɛ est-ce que i ka du yɛrɛ kɔnɔ a ka fɔ ko juru b'i fa la n'o ye maloya de ye mais ko juru b'anw na k'anw tɛ ka se k'an ka juru sara i m'a faamu a y'a kɛ to n bɛ na a bɛɛ y'a kɛ to n bɛ na sisan
o ko juru min b'anw na k'an taga se k'an ka juru sara i m'a faamuya an ka juru n'i y'a ye k'a fɔ faransi bala nin bɛɛ la o de kama anw y'a fɔ n ko faransi man ɲi n ko faransi ye jamana o jamana coloniser a jamanaw ti taa ɲɛ a tant que i bɛ faransi ka bolo kan a ti taa ɲɛ i bɛna ye k'a fɔ o de kama Mali yɛrɛ ka jagɛlɛya a n'an ka jamana ka jagɛlɛya an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka jagɛlɛya sisan sa africain bɛɛ wulilen don k'i ɲɛsin RC ma Afrique jamana fɛn o fɛn ni lakanabaliya b'u fɛ a bɛɛ wulila k'i ɲɛsin RC jamana ma an y'a ye k'a fɔ ko Camerounais olu ka président n'o ye san 40 kɔ kɛ fanga la an ɲɛ b'a la tile 2 in na k'olu fana wulila ka taa RC fɛ ka taa contrat ba signé ni RC ye ko RC b'u dɛmɛ ko Faransi b'olu fɛ nin y'a san 100 ni kɔ ye Faransi b'olu fɛ k'olu taga se ka don da la ko RC yɛrɛ de kana RC n'olu dɛmɛ Mali y'a lamɛn comme u bɛ ka baganw de ma ko mercenaires nana anw fɛ yen ala ko mercenaires b'anw fɛ yen k'u b'an bagabaga n'o ye an ka lamɛn Cameroun an ka lamɛn a y'a lamɛn. Le Cameroun conclut un accord militaire avec la Russie. Les ministres de la Défense des deux pays l'ont paraphé il y a 8 jours à Moscou, Policarpe Somba. L'accord porte sur un document de 13 pages paraphé côté Cameroun par Joseph Betia Sombo, ministre de la Défense, et pour la Fédération de Russie par son homologue, le général d'armée Shoigu. Pour l'essentiel et dans l'article 2 de ce document, les deux pays conviennent de l'échange d'opinions et d'informations en matière de politique de défense et de sécurité internationale, le développement des relations dans le domaine de la formation conjointe et l'entraînement des troupes, d'enseignement militaire, de médecine, de topographie ou encore d'hydrographie militaire. Ils conviennent aussi de l'échange d'expériences de maintien de la paix et d'interaction dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide des Nations Unies. Des termes trop génériques pour de nombreux observateurs qui estiment qu'il faut aller chercher ailleurs que dans ce document pour comprendre la profondeur et les implications de cet accord. Beaucoup saluent néanmoins le courage de Yaoundé de parapher un tel accord en ce moment, à l'heure où la Russie est engagée dans une opération militaire controversée et critiquée de par le monde. D'autres voient aussi poindre l'ombre de la nébuleuse Wagner, cette nébuleuse milice privée russe dont les actes sont controversés sur le continent. Mais pour les plus optimistes, Yaoundé est dans son bon droit, d'autant que le pays est énaillé par de nombreuses crises sécuritaires, au nord avec Boko Haram, dans les régions anglophones et à l'est du pays. Et la Russie, dont la puissance militaire est avérée, peut aider, estime-t-il. Policarpe Somba, Yaoundé, RFI. Voilà. Yo, mais, Nia San Joli, Cameroun au Feneben Gelakono. Parce que français de bon Paul Kagame nami à toi a tient trop ko Paul quoi Paul nta Cameroun au président nami farati o aga a kelefela ga resu bla Jonas no ba gende nami farati sisan ko ni u ba lege i wara o tisa ka fɛn wa président abli français jamana colonisé ni ye paix ya jamana kono ka jamana kadi ko paix ba kono billahi ya jamana kono don su de ba yalla parce que wa bien betale no kana différence ma ka beddo ya no ni aya jate mne dro français jamana colonisé ko here de ba jamana kono ko ben de be here be ku date kuma la a jamana kono don su de ba yalla parce que jamana kono don u bela jeli wa nanfolo de be suye kana na français bu sago wa jamana kono kadu e chogomina Paul Biya merci Paul Biya flani o flani sanjoli sambina ni sisa be fangala sambina ni usambi sabani kono ta be fangala o flani kata irishude no fekana kana mana deme terroriste buna yin ngasana anoka dugu do be ko anglophonie o dugu sadi oli fena bu yereta o guerre civile be senania sanjoli Paul Biya tara irishude fena wule kana même Madagascar oli fena tara irishude wule kana bebigi nyashi irishude mo parce que irishude prévu ira Mali kono ka prévu ira Centrafrique kono oli tate nanfigi aje ambola ima do manga ngo ima do munu ma fo ya ndok ebe France ko kuma mu dable ada baraba munu be ana gelejan munu kumbia sheworo tile de munu kumbia ebe France ko kuma mu dable est ce que be France ko kuma fable tellement utimbara ku gauche ku la do sisa no ka boni prévu o Paul Biya fena tara France o fena tara irishu no fekana tellement que France ga juguya hali abdouyan ngani worona me ibaro ko France ga junka ni ka jugundi abdouyan na me abdouyan ga video do be anga lame video na ayarna abna tiefo
Abdou Niang mina fo amina fo ay ni wara lamene on a un avion dont fait ama au fana colon il y a colon de ta faire ama ni avion flamali il y a mon sang Brésil ni Russie bolo au lieu de fonctionner là jusqu'à présent mais mis ça France bolo il y a colon de ta dama vous rappelez la Wati Jeune Afrique non président Beka a dénoncé Karim Fanatara parlement a dénoncé mais Mali a bi kafo vraiment anga lajɛ anga enregistré anga o sirabo anga sinsin kan donc o de sababu la bi an bɛ ka avion sɔrɔ an bɛ ka radaru sɔrɔ ani fɛn caman maintenant ni minɛn ninnu ça renforce notre armée a bɛ jamana caman ɲɛ malo an ma n'i hakili b'a la Mauritanie fana tun tigɛra Mali la fo k'a dama tɛmɛ ali Mauritanie sɔrɔsiw tun bɛ na don fɔ Mali territoire kan binganikɛla min fana n'u tun ye Nampala côté ninnu attaqué ani Jabali u sigi ka taa don Mauritanie tranquillement sans aucun problème. Pourquoi? Parce que tigɛ tun kɛlen bɛ an ka jamana na et aujourd'hui ça cessé et avion ninnu jɔda man bon kosɛbɛ kosɛbɛ kɛlɛ nature min bɛ an bolo ni o ye terrorisme kɛlɛli ye parce que mɔgɔ caman bɛ ɲininkali la mais kɛlɛ min bɛ ka kɛ population cɛ la mais avion ni radar jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o la radar min bɛ avion ni fɛnw détecté ani fɛn caman mais kɛlɛ sugu fila de b'an da la ani ko sugu fila de bɛ sen na a sugu fɔlɔ min bɛ an da la o ye minnu nana jamana territoire dɔ ta k'u sigi ko Mali ka tila sugu filanan min bɛ o ye ima Abdou Niang ka kuma ime Abdou Niang yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ani hɔrɔn kolon minnu ko ko ni Faransi taara ka bɔ Mali la cɛ ala cɛkɔrɔba kamalenkɔrɔ cɛkɔrɔba dabaraba gɛlɛjanw ni nɔgɔlen kun sigi nɔgɔlenw olu minnu nan'o sigi ko ni Faransi taara ko une semaine ko terroriste bɛ don Mali la billahi y'a fɔ yan o dangadenw y'a fɔ yan mais Abdou Niang y'a fɔ ko Faransi avion min feere anw ma ko avion ko a ma ɲi dɛ k'avion tɛ fonctionner dɛ k'a wagati la ko IBK bɔra k'a fɔ ko Karim fana taara assemblée la ko k'a fɔ ko avion tɛ fonctionner dɛ ko mais ko Mali ye bifié avion min san Brésilien fɛ ani min sanna Russie fɛ hali sisan o avion de bɛ ka wuli i bɛ Faransi ka ŋaniya juguya dɔ depuis yan de Faransi ka ŋaniya juguya i bɛna ye depuis nin wɔɔrɔ de la Mali de ye wele awa anw de ye Faransi wele hɔrɔnya la ko n'anw dɛmɛ mɔgɔ min wele ka kasi k'i wele k'i kana dɛmɛ ka tila ka wari la don i kun e kan k'o tigi dɛmɛ hɔrɔnya de la wa o bɛ fɛn min feere b'a dɔn kungo mun da la Faransi tilara ka taa avion kolon de ta k'o feere anw ma avion kolon k'o feere anw ma e bɛ se ka faamu cogo di anw ye avion min san même Brésil fɛ Faransi bɛ Brésil min ye puissance la o Brésil ka avion bɛ marché anw ka jamana kan Russie ta bɛ marché mais Faransi ta ye zéro ye a t'a ka marché avion kolon mais mɔgɔ dɔw y'u sigi yan hɔrɔn kolon mɔgɔ mulubaliw y'u sigi yan ini semaine Faransi ni Faransi taara ka bɔ yan jihadistes bɛ jigi yan n'a donna ta jihadistes b'a ka taa ngo sari ni y'a dɔw mankan mɛn ko hɔrɔnya diɲɛ kɔnɔ ngo sari b'i yɛrɛ ɲininka de quoi ni y'a mɛn a mɔgɔ national dɔw da kɔnɔ wulu dɔw da kɔnɔ ko hɔrɔnya ne bɛ n yɛrɛ ɲininka de quoi maninfin min kabi ala k'i da hɔrɔnya t'i la billahi n kalanga tungana kan kalinga tungana jogo foyi tɛ dugukolo sanfɛ min dɔ tɛ cɛnin na ne ma jogo ye dugukolo sanfɛ ma dolo a jogo ye dugukolo sanfɛ min dɔ tɛ cɛnin na ni ko suɲɛli o jogo b'a la ni ko dɔlɔmi o jogo b'a la ni ko dɔrɔguta o jogo b'a la ni ko jɛnɛya o jogo b'a la ni ko nanfigi denya o jogo b'a la ne ma jogo ala ye jogo haramu a jogo dɔ bɛɛ b'a la Abdou Niang y'a fɔ sisan avion min dira anw ma Faransi fɛ an y'an ka wari bɔ ka min san Faransi bolo o avion man ɲi hali bi ko Faransi ko ka tɔn anw ka dugu kɔnɔ anw de kɛra dangaden yan ko Faransi kan k'an sigi k'o lajɛ ko ka tɔn anw ka dugu kɔnɔ i bɛ maa dɔw sɔrɔ
jamana kono mɔgɔ minnu b'o o faransi tɔgɔ dɛmɛ hali bi i bɛ tila ka na mun ye o de kama irisiw kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye Ukraine ni irisi ye Allahu Akbar ko misiden tɛ jara dɔ wara a bakɔrɔ b'a dɔn misiden a tɛ jara dɔ mais a bakɔrɔ b'a dɔn c'est pour cela hali bi irisiw ka missile dɔ essayer foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ sanfɛla la sanfɛla la min bɛ se ka missile in kunna bɛɛ ale de tɔgɔ de ko hypersonique c'est pour cela on ma gɛrɛlen don o irisiw la hypersonique aw jɔ n b'a video dɔ ɲini ka yira aw la n b'a video dɔ yira aw la voilà a ye misiri na dɛ misiri ni essayera sɔgɔmada in na de sɔgɔmada in na hypersonique diɲɛ dugukolo foyi tɛ a t'i frappé wa o ni bombe atomique de c'est à dire non irisiw c'est pas a lajɛ a ye misiri wulitɔ la ye voilà ni misiri de wulitɔ ye ala ni misiri wulila sɔgɔmada in na billahi tubabuw ni américains bɛɛ sadi bɛɛ jatigɛra sɔgɔmada in na irisiw parce que foyi tɛ dugu sanfɛla la i ko anti misiri ko fɛn bɛ se ka ni misiri kunna bɛɛ jamana tɛ a tɛ se ka jamana frappé n y'o de fɔ yan ko irisiw ye san 20 ani kɔ de kɛ sadi u bɛ ka armement dɔrɔn dilan ka bila ala y'an kun ɲɛsin ma an b'o bila ala y'an kun ɲɛsin olu ma an b'olu bila malgré olu bɛ ka fɛnw d'an ma wa olu bɛ ka minɛnw de d'an ma ko wa ka hali n'a wari t'an bolo fɔlɔ hɔrɔnya yɛrɛ la u ye hɔrɔnya min y'an na hali n'a nafolo tɛ yen fɔlɔ u bɛ ka minɛnw de d'an ma dɔrɔn a bɛ ka dɔɔni don ko fɛnw bɛna dɔɔni de o de kama i ma Mali politiciens ye i m'u daminɛlen u tɛ se ka kuma bilen u t'a dɔn u bɛ min fɔ diɲɛ kɔnɔ quoi parce que ne y'o f'i ye ko ni maa malo ka dɔgɔ dugukolo sanfɛ politicien ni malo ka dɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ malo bali ɲini dugukolo sanfɛ n'i tɛmɛna politicien na i tɛ mɔgɔ malo bali sɔrɔ n'i bɛ kafiri ɲini dugukolo sanfɛ n'i tɛmɛna politicien na i tɛ se ka kafiri ɲɛ la bilen n'i bɛ hɔrɔnkolo ɲini n'i tɛmɛna politicien na i tɛ hɔrɔnkolo ye parce que ala ma politicien yɛrɛ da n'a sara k'a bɛ don arijinɛ kafiri don kafiri su don e b'u ye kuma la bilen Umar Sentegani ma kɛnɛ olu ma kɛnɛ bila yan Umar Sentegani ale ye kɛnɛ bila yan e bɛ politicien fɔlɔ bɛ bɔ an bɛ bɔ nin don dɛ mars dɛ janvier dɛ février dɛ avril dɛ mai dɛ an bɛ bɔ nin don dɛ e b'u ye kuma la réunion baw ni fɛnkɛ e b'u ye bilen an bɛ taa réunion na dɛ an b'a ka taa e b'u ye i ɲɛkisɛ la bilen u bɛɛ ma tunu parce que a b'u hakili la kan ko sadikaw ka yala u nana ni tigita n'u nana ni technique min ye an b'u gosi o bɛ taa ka bɔ yen bilahi n ko politicien gosira yan k'u gosi yan fɔ Musa Mara taara kɛ humanitaire ye a ma kɛ yan politicien gosira yan fɔ Musa Mara donna humanitaire la a ma kɛ yan taga sugaro 25 kilos ninnu tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan a ma kɛ yan nɔ ni hypersonique ala maliyɛnw n ko ala ka ko ɲɛ ala ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ billahi ni hypersonique diɲɛ kɔnɔ a bɛ se Mali fɔlɔ de la ni a filɛ a y'a wuli cogo la yɛrɛ a wulila bi de a y'a lajɛ wala a wulitɔ filɛ a bɔtɔ Allahu akbar la ilaha illallah a tatɔla filɛ wa n k'a bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de fɛn a filɛ ni ne ko ma n ko fɛn in bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de a filɛ wala a wulitɔ filɛ Allahu akbar filɛ wala irisiw ye de wuli sɔgɔmada in na ko n'aw ni fa t'aw la ni fa b'aw la dɔ ka kɔrɔbɔ ni fa b'aw la dɔ ka kɔrɔbɔ an m'an tɛgɛ bɔ irisiw bolo ka taa don kafiridenw bolo wa o de kama n'i y'a politicien dɔ ka kuma lamɛn j'aime la littérature française j'aime les restaurants français j'aime des trucs comme ça n'i y'u ka kuma lamɛn monnaie de b'i faga diɲɛ kɔnɔ quoi monnaie de bi diɲɛ kɔnɔ u ma fɔ yan kafiriw ma bɔ ka fɔ yan k'an tɛ se an tɛ se a kɔrɔ hali une semaine kafiriw ma fɔ yan bubu yɛrɛ min ko a fɔ e tɛ se ani ne tɛ se est ce que o ye kelen ye wa e de tɛ se ani ne tɛ se kelen don wa
ni fuari bariga bane ani ne est-ce que kelelo bu ma boli aka tan to ti ali jamana wale kan amake ya bu ma tan to ti ya ko dans 2 semaines de ko bana amake ya ou yeseda wuli nous on s'en bat les couilles de CEDEAO. Oui, Union africaine wuli, on s'en bat les couilles. Ka Union européenne blana, ka dien fembe blamali la kabi ala e dien dami anyonama deli ka ke Afrique dugu la folo. Nta fo arabu jamana o de passé, olu fade dien kono, mais anyonama deli ka ke Afrique dugu de la folo. Effectivement, ama foi ke pana malé rega ngi nyele ka don joyi jugui. Wati mina guerre ba on fi touré sous ba on ka foi ta on bulu on nu hakilla de kuni aka fa ko français ka ta dron sadi touré sous kana ba mako mine aka fa ko yaay ko africain on tese ko africain on desera ko ki yaay ko africain ko ils ont ko l'Afrique fait honte ils ont incapables de faire de sécurité leur pays mais à flat début français ba ma touré sous gauche début français ba ma politicien gauche depuis France bi amra zone gauche nabe ministre koro zomi hagilila nabe mami hagila ko way ko noko nyine be ki ko c'est pas ça nyine te ki ko de nabe mo mi hagila débuté zongoro mi hagila ko nyine be ki ko nyine te ki ko ha ibe mine parce que ko imba on de chessisa ima o shita voyage blé billahi aéroport te gara bela o voyage len ba daga sutraman ta droga ti jo odogar la barabana foka dien ou lycée nous sera tête ma fait mali politicien ira na munu be voyage te voyage la bleu sera te gara bela abaw jo abeka nyina body unna ni dabara point comme da barabaya sugar beta asimu beta adonata utc mais au flène ebi amamalo ya ala ni asimu Paul Biya denga koroni asimi Paul Biya ata asimu ne fait que c'est pas possible ko ni kuma on hakilala ko ni asimu tarake kata contrat signé irisu wole kana abudi ya fosan ko ali Mauritanie unte Mali boya Mauritanie umena Mali territoire sans fait ka kele wuli kanga mo fara khatra même population Mauritanie umena Malien fara ka seginga do Mauritanie ngono comme go be aradaro ne fewnana avion atelno be S29 o libenali fem bebe nali awo go de sisa awo jo na ma bunya jone be bunya na ma bunya sisa jamana ngono jone be bunya sisa amake Paul Biya tani Cameroun bebi nyeshi irishima parce que mo ya don jela ban clé ni bika jamana garantie ini mo mun me nyon bolo no ye français billahi jamana kelente absaka mi garantie na so français be garantie Europe be garantie fengadi Europe ni ay autant ere kirira Europe be garantie no Amérique de fait oli fena taru da c'est comme on me boli kana da français ko français ko hinemine ko anga jamana ko anga sécurité ka anga jamana ka mais français o rego ko way ko o te ku ko libita américain on fait américain ngoli ga ngo o de digre no français do la c'est comme ame joya la chokom na oli fena ba joya kele l'américain boloti on me joya la de oli fena ba joya de la américain bolo Dieu be fara nyogon ga billahi o ne mo ga do banter do la mo kele militairement mami misaka fo ni Amérique go Dieu kono ni Amérique go Chine do na ga sisandi suna ni Amérique go midi in wasro midi in et demi wasro irishu répondre la Dieu kono militairement Amérique ma dans soro jamana mina wo bu don fene ba do jamana modèle do irishi mo kelemi Amérique défier ka défida ani Amérique tché o gara irishidi après deuxième guerre mondiale tobe tora jonya la Amérique on fait wa irishidi go ko de bana jonya go kuma de tege o de kama Malia ma famu billahi ayaw sigidoro ante mois d'avril la mai juin ayaw siga kala je ngaw sigi kala je agaw sigidoro français mo fa go wa ko no ko libe Burkina ni fenala billahi ali français avion na wulila mal ni Mali ma jigi ga fuma go to billahi Mali ma jigi wa F16 munu ni fenga munu bubulu na wulila Mali sanfela la billahi Mali ma jigi parce que o mun bubulu irishu bugo no nyona de di Mali ma
o min b'u bolo dɛ resu b'o ɲɔgɔnna de di mali ma ka tila ka antimisilu sigi fan bɛɛ antimisilu bɛ sigi i wulila Kaye fan fɛ dɔrɔn ni wulila Kaye fan fɛ depuis wɔrɔ in tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ depuis ɲɔnɔ i wulila o b'a sɔrɔ i jiginna kelen bɛ sigi Gawo i wulila c'est à dire ni wulila territoire fɛn fɛn ka sahel kɔnɔ o b'a sɔrɔ a y'i jigin ka ban o b'a sɔrɔ a wulili nɔfɛ hakili la irisi bɛ ka don dɔɔni dɔɔni Mali la de dɔɔni ala o b'a ye sa kalo tɛ tɛmɛ ko wa ko irisi tɛ minɛn dɔ livrer Mali ma o de digira jugu la politicien u sara de o de kama ni politicien ye mɔgɔw wele Assimi bɛ taa a kɛra tan Sugali y'a ka tan ni mɔgɔw bɔr'u kama bil ma ye politicien caman bɛ yan o muso y'a furu sa dɛ caman muso taara k'e tɛ hɔrɔn ye dɛ a y'u ɲininka ko politicien jɔn muso furu sara kɔsa in na caman muso ko k'e tɛ hɔrɔn ye dɛ ko politique ye tiɲɛ ye i faso i tɛ se k'o kanu a caman muso taara dɛ bilahi o caman muso taara o caman bɛ u denw tɛ sɔn k'u ɲɛ jɔ u filanw na carré kɔnɔ bi u caman bɛ u denw tɛ sɔn k'u ɲɛ jɔ u somɔgɔw la bi u teriw la bi o tɛ se ko nin kɛra maloya de y'u bolo dabarabaya Umaru bɛ min Umaru bɛ min Umaru sentigɛni bɛ min Umaru sentigɛni min ko dabarabaya la kan ka kɛ ni n'o lamɛn ko cɛ kɛnɛ kan kan ka bɔ cɛ kɛnɛ kan dabarabaya cɛ kɛnɛ mais a sera cɛ kɛnɛ ma hali sini Umaru dogolen don a ka denbaya la a denw bɛ kasi a musow bɛ kasi a dɔgɔninw bɛ kasi a buramusow bɛ kasi Umaru dogolen don san 50 kɔ o dogolen don jamana kɔnɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ jamana président o dogolen don mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ jamana député o dogolen don Bubu Sise a bɛ k'ale bɛ président ɲini na o bolila o tara anw ye dangadenw de ya ni kɛlɛ wulila Mali la don min na o kɔrɔ de k'aw bɛ boli ka taa k'anw to yen faden kɛnɛ ka oli bolila baden kɛnɛ ka oli bolila hɔrɔnya kɛnɛ ka oli bolila maliyɛn denw ɲɛna an bɛ tila ka don tariku la ko ninnu bolila u denw tɛ se ka kuma u ɲɛna ne fa ma boli e fa bolila jamana in kɔnɔ yan i burankɛ bɛ tigɛla k'i bolila e tɛ burankɛ ɲɛnama ye k'anw bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ i n'a fɔ Assimi si saya ka wusa ni maloya kana fɔ k'i fa bolila don dɔ la hali sini De Gaulle y'a tile kɛ jamana in kɔnɔ yan Faransɛw ye De Gaulle ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Faransɛw ye yan ka Faransi don da la Ala ni De Gaulle mais o bɛɛ n'a ta a bɛ fɔ ko De Gaulle n'a ka koba k'a bolila ko coup d'état kɛla don parce que a ye coup d'état ka bolila ka t'i da Faransɛw ka président a bolila ka t'i da Angleterre e b'u bolila ka taa Côte d'Ivoire Umar Sentigɛni bolila ka taa Côte d'Ivoire Umar Sentigɛni parce que ni donna Côte d'Ivoire ambassade kɔnɔ ka ti ka taa réviser demander c'est ko kɔrɔ de k'i bolila i m'a faamu Umar bolila Bubey ma boli a bɛ fɔ Bubey musow ye ko aw cɛ ma boli a bɛ fɔ a denw ye ko aw fa ma boli a bɛ fɔ a buranakaw ye k'aw burankɛ ma boli k'a y'a tɛni fo ka taa se a ka saya ma mais aw bolila o de kama i t'u si ye bilen bilahi Ala k'u laban kɛ sobieta a tɔ ninnu maa ye cɛ bilen laban kɛ sobieta Ala ka laban kɛ sobieta ye maa ye Umar Margo laban kɛ bolili ye Ala ka laban kɛ bolili ye bilahi a kana bɔ bolili na e ka boli sa yanni diɲɛ laban don cɛ parce que sisan jamana in bɛ ka taa de o de kama maliyɛnw ko ten a y'an sanctionné na o bɔra fan bɛɛ a y'a sera mais mɔgɔw ko que banque mondiale ko k'a tɛ wari d'aw ma banque mondiale tɛ wari d'aw ma ni banque mondiale ma wari d'e ka jamana ma e ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu de ye fugariw ye parce que e ka jamana in juru man kan juru bɛ se ka don e ka jamana la cogo di juru bɛ don e ka jamana la cogo di pétrole b'i fɛ yen sanu b'i fɛ yen gazi b'i fɛ yen baarakɛbaliya de kama e ye juru ta o de kama Modibo Keyita y'a ka fanga kɛ fo ka taa se a ka saya ma a ko dɔrɔmɛ kelen ale tɛ juru ta mɔgɔ fɛ lui il n'a pas besoin Thomas Sankara a tɔgɔ filɛ ka bɔ nɔ Thomas Sankara ko ten k'ale nana juru minnu sɔrɔ k'ale t'a sara parce que depuis ale yɛrɛ nana ale ma juru ta ale ye san 4 kɛ ale ma juru ta ninnu de nana juru e m'a poli e m'u kɔrɔ cogo ye e m'u kɛ cogo ye e m'u ta tiɲɛ cogo ye ninnu de nana juru don jamana in kan na an ka école ma ɲɛ militaire ma ɲɛ sira ma dilan fɛngɛ ɲuman tɛ yen ji t'an bolo courant t'an bolo ka juru ta ka don jamana kan na ka tila ka taa wari bɛɛ don hôtel ni bobaramugu ni piscine ni vin ni gulɔ ni Jack Daniel ni Chapalo ni tabakuruba ye aw bɛ tila ko wa ko non k'an k'aw respecter an b'aw respecter aw b'aw da de bɔ a la n'a ma taa k'aw da ba la de aw y'an ka hakɛ de dun an ka hakɛ ni min dunnaw fɛ wɛrɛ an b'aw respecter mun na an b'aw respecter a kun de quoi an b'aw respecter a kun de quoi pendant cɛ nana anw tɔw ɲɛ yɛlɛ Assimi nana président nana anw tɔw ɲɛ yɛlɛ
k'anw ja gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɛɛ de ye nkalon ye minnu sigilen don zon don kalabanciw don ne m'a f'i ye yan a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di ka taa n di irisiw ma matériel bɛ ka na wallahi pour que Mali kun ka baliden 40 commandé baliden marifa baliden 40 Mali kun bɛ kalo 8 de kɛ fɔlɔ o kasi n'o tɔrɔgɔ la n'a kun bɛ Malien hakili la ko non n'i bɔra Faransi kɔ dɔrɔn Faransi de ye fɛn bɛɛ ye o bɛ se k'a sɔrɔ Faransi tɛ pa paga su fugari jama a y'a fɔ kɛ u taara kɛlɛ la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u k'u gagnera jamana jumɛn kɔnɔ u gagnera jamana kɔnɔ fɔ kɛ kɛlɛ min filɛ nin ye Cameroun n'i ye Faransi ɲɛbɔ la tɔ b'i dɛ Mali kɛlɛ o ye Faransi ye bɛɛ b'o dɔn o ye Faransi ye o ma dogo mɔgɔ la Côte d'Ivoire kɛlɛ o ye Faransi ye a jateminɛ kɛ o ye Faransi ye c'est pour cela mɔgɔ min y'o kɛlɛ kɛ n'o ye Nicolas Sarkozy ye ka bago wuli ka bɔ yen ka na ni Alassane ye Alassane ye nationalité de Nicolas Sarkozy ma ka taa kɛ ambassade ye diɲɛ arabu dugu dɔ la e b'o faamu cogo di Congo ninnu ni fɛnw filɛ n'u ye tan nɔ parce que Faransi de b'u kɔfɛ Faransi de b'u ka nafolo suɲɛ Gabon ninnu Faransi de b'u ka nafolo suɲɛ mais n'u ye Faransi ta bila don o don Faransi u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka population kelen de su ka bila u la ka fɛn bɛɛ kɛ mais anw de sɔmin'o la e cɛ an sɔmina dɛ u donna bubu ninnu na ka don bɛɛ lajɛlen na ka don Umar Sentɛgɛni ka don Umar Sentɛgɛni na ka don diɲɛ bɛɛ la bilayi n'u bɔra population b'a tarabaso ka da u k'aw b'anw kɛ dangaden aw hakilila ko dangadenya de don an m'aw ye yan nɔ an ye Amadu ye yan anw ye Amadu ye ka tila ka bɔ a ye ka cɛ tɔgɔ filɛ ka bɔ nɔ ka Sanogo ye yan ka tila ka Sɛrɛbɛti tigini ye anw ye Sɛrɛbɛti tigini ye yan nɔ olu bɛɛ tɛmɛna olu da i n'a fɔ ko wayi ko i b'a ko foyi ma kɛ Sɛrɛbɛti tigini ale sigilen don i b'a ko foyi ma kɛ ka sɔrɔ ale de ye Faransi wele ka na mais ale ma se ka bɔ ka tiɲɛ fɔ Maliyɛnw ye i b'a ko foyi ma kɛ a bilenna yan don min na k'a bilen Europe kɔnɔ u ye Faransa Hollande wele Mali ko ni fɛngɛw la a nana da don a la parce que a kɛra ale de tile la mais hali sini Sɛrɛbɛti tigini ma se ka bɔ ka kuma parce que Sɛrɛbɛti tigini b'a dɔn ale ye siɲɛtiri kɛ ko min kan ale b'o dɔn tigitigi Sɛrɛbɛti tigini b'a dɔn k'a fɔ ale ye fɛn min signé min donna ale ni Faransi cɛ ale b'o dɔn ale sini c'est pour cela Sɛrɛbɛti tigini tɛ se ka bɔ ka kuma parce que Sɛrɛbɛti tigini olu bɛɛ ye jamana in nafolo dun yan u ma se ka foyi kɛ jamana in kɔnɔ olu bɛ se ka mais ne t'a dɔn Mali politicien bɛ se ka min fɔ anw ɲɛna de quoi génération min filɛ nin ye Assimi ni ninnu ne t'a dɔn aw bɛ se ka min de fɔ quoi n t'a dɔn aw bɛ se ka fɛn fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi o de kama aw tɛ se ka bɔ bilen wa bɛɛ kɛra jelimango ye bilayi sunkalo na Maliyɛn bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma mais Mali politicien n ko a politicien donnen don burumisi don de la sisan cɛ burumisi donna bilayi ka fini finman don u kunkolo la ka t'u jɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ka seli sunkalo in na pour que mɔgɔw k'u dɔn peu fini finman de don k'u jɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ka seli sunkalo in na tellement u jelimangoyara u kɛra jelimangoni yɛrɛ aw bɛna ko wayi k'u bɛ jamana in dafiri pendant irisiw b'anw dɛmɛ irisiw bɛ arme kuraw développer diɲɛ kɔnɔ Français yɛrɛ da balannen don sa k'a bɛɛ dira Mali ma u da balannen don an ka aradari na aradari mamuru da balannen don la dɔrɔn n'i taara u ka télésow la aradari Mali aradari parce que Mali sanfɛla kun ye batɛmɛsira de do e ka don logiciel kɔnɔ i ka lajɛ ba ye bilayi avion bɛɛ tɛmɛ Mali fɛ a ka dɔgɔn dɛ n'i bɛna i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ de Mali sanfɛla i tɛ tɛmɛ bilen dɛ o banna a mɛnna i tɛ tɛmɛ bilen ni politicien ninnu ye jamana minɛ san 30 dɔrɔn n ko sadi Américains kun tigɛlen don Mali la ko Mali nɔri kɛra dɔrɔgu feere dugu Venezuela Mali nɔri kun ka jugu ni Venezuela ye a kun ka jugu ni u bɛ Fabiela a ka jugu n'o ye dɔrɔgu feerelaw marifa bɛ jigin yen dɔrɔgu bɛ feere diɲɛ fɛn bɛɛ a politicien minnu b'a dɔrɔgu feere complot la o caman bɛ yen aw ɲininka u b'a kalama a caman bɛ yen u kun bɛ dɔrɔgu feere complot la o caman b'a kalama hali sisan u bɛ yen mais alhamdulilayi sisan an ɲɛ yɛlɛnna Assimi ninnu nana an kisi o ma dɔrɔgu tɛ bɔ Guinée Bissau bilen ka na jigin Mali la a tɛ bɔ Fansi bilen ka na jigin Mali la ka da aw ka ŋaniya juguyaw kan e ni Ala ni kira cɛ ka jateminɛ ko dɔ bɛ se ka taa miliyari dun jamana in kɔnɔ an n'u y'a ye di kɔsa in de dɔrɔn éléko minnu nana ka da ka bɔ an da la i b'o éléko da dɔn wa 17 milliards éléko kelen 17 milliards éléko kelen éléko fila 34 milliards
34 milliards 34 milliards et ni ala cɛ milliard ba kelen ni kɛmɛ fila ni dɔɔni min tunna o tun bɛ eleko joli sɔrɔ cɛ an ka sabali sa o tun bɛ eleko joli sɔrɔ milliard ba kelen ne m'a f'i ye n ko Bamakɔ famu bɛɛ kɛra VOT ye sungurubaw bɛ VOT kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ bi e bɛ VOT ɲɛ la bilen kelen kelen e b'a ɲɛ la bilen e fa tɛ commerçant ye e tɛ baroni Gambi ye e tɛ wura duzuzu e bɛ VOT ye ka don a kɔnɔ ten n'a b'i bolo i b'a jɔ tellement que wale tun bɛ sirigile cogo min na a bɛ sirigile ten u bɛ jamana nafolo cɛ cogo min na k'a suɲɛ cogo min na milliard ba kelen ni kɔ min tun na c'est pour ça n'i y'i da k'i miiri mɔgɔ minnu y'a dun bilahi i su de b'u to yen sinon i tɛ se k'u to yen a jateminɛ dɔrɔn Mali armée ye min financé sisan bilahi a tɛ milliard ba kelen bɔ Mali armée ye min financé armement ninnu na sa a tɛ milliard ba kelen bɔ mais milliard ba kelen de tunna ka ma o milliard ba kelen n'o fɛn kun nana sisan i bɛ ka sɔrɔ a ka fanga la tranquillement sisan i bɛ ka sɔrɔ ye tranquille a ka fanga kɔnɔ jamana sigi sumalen don tranquille jamana kɔnɔdenw bɛ sigi ja anw de bɛ président sigi o président kelenw olu de fana bɛ tila ka na yan ka anw janfa bongo Buwajan o yira anw na yan Buwajan o yira anw na mais fɔ ala de tun ka Buwajan yira anw na anw ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ mais n'i ye Buwajan n'a ka veste natɔ ye n t'a donné dulokiba don na dulokiba zɛrɛbulamani a filɛ nin Buwajan donnen filɛ o donni na sisan nɔ anw ye bandaw sigi yan ko bandaw b'anw bɔ bolo la ja Buwa ka wusa n'ale président nil plus nil égale multiplié par 1000 nil égale il restera toujours nil o de président o de bandaw ye o mana anw feere yan ka danaya daga o mana anw feere yan ka janfa tigɛ Mali la an b'a fɔ a denw ye k'aw fa y'an janfa k'a fɔ a musow ye aw fa y'an aw cɛ y'an janfa k'a fɔ a kabilaw a y'an janfa a ye Maliyɛnw janfa ma kɛ yan bandaw mana anw janfa yan a nana anw janfa Maliyɛn bɛɛ ɲɛna ka nin petinin bila anw na yan non c'est pas là ni miiri bandaw ta ma dɔrɔn a ma ɲi ni miiri ale ta ma ale ta conséquence ka jugu ka tɛmɛ Mali politiciens ta kan en plus mɔgɔ mun filɛ k'an ka jamana bɔ bolo la projet de tun bɛ bandaw bolo i seri sa dingɛ da la ka ban projet de tun b'a bolo pour que ka ninnu bɛɛ minɛ kelen cɛ ala tɛ ji to nɔnɔ la ko i bandaw bilahi ala k'i sadon bɛ dimasi ma sinon ni sara ni dimasi ala ka sadon bɛ dimasi do ma bandaw nana o cogo de la ka jamana in fɛnɛ janfa o cogo la o y'a sɔrɔ ani Umar Sentɛgɛninba ka janfa jugu la bandaw ni Umar Sentɛgɛninba ka janfa jugu la bandaw y'a ka mandat kɛ ka ban fo ka taa se sɔrɔsiw ka t'u tɛgɛ da kan Umar Sentɛgɛninba bɔ ka kuma tile kelen mais depuis bandaw minɛna a wulilala ɲina nunkɔrɔla si cɛ jugu in maa cɛ jugu ka wuli jamana janfali la a ma kɛ yan n'o kɛra anw ɲɛna tout près k'aw bɛ jamana fɛ jaw tɛ jamana fɛ e bandaw e ma t'i sigi Côte d'Ivoire e ma t'i sigi Côte d'Ivoire n t'a bila a bɛ to n t'a la a donna ta o y'a sɔrɔ i ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn na yan jama hakilila k'e jogɛlɛ ja jogɛlɛn tɛ a ma kɛ yan i tun bɛ vɛsiw bɛ san ka d'i ma jamana bɛ vɛsi san ka d'i ma i bɛ karabati ɲɛnamaw siri a wagati ni misiri yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ mais sisan ma i b'a taa don misiri la k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye maa o maa ye i ka jamana trahi bilahi fɛ a n kalila fɛn na o ye Mamadu ye n kalila Mamadu la nin sunkalo donya ba in na cɛ o cɛ y'a ka jamana trahi n'a y'i diya taa sa maga n'a y'i diya taa sa sadi n ko i tɛ don arijinɛ e bɛ jamana trahi k'i bɛ don arijinɛ cogo di jamana ka danaya da i kan e fana ka jamana kɔnɔdenw trahi ka jamana kɔnɔdenw trahi ka ka n'i fili yan Faransi yan e ma c'est pas la peine quoi bandaw ta de c'est pas la peine ni ko c'est pas la peine yɛrɛ o de ye bandaw ta ye u bɛɛ bɛna panneau bɛ kule la diɲɛ fan bɛɛ fɛ n ko président ɲɛnama nana bandaw b'a ka taa ja a fɔ ko ja i bɛ ka fana ka wusa n'o ye parce que au moins i bɛ ka mago mɛn Maliyɛnw na dɔɔni mais bandaw tɛ kuma Maliyɛn fɛ a mago tɛ mɔgɔ si la a y'a ka mana kɛ ka ban a ma taa Mali quartier la a ma taa mɔgɔ si fɛ yen lui s'en fiche de ça ale yɛrɛ fɛ sa ale bɛ se ka ɲɛnabɔ n ko ale fɛ ninnu ye denmisɛnninw ye ninnu tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ n ko Buwa sabali
bois sabali billahi arajo mali kelinde malabli ba Fatma ta shimbora o durante malabli fembe mble na be fo ma ko Facebook ni ko TikTok ni o li de ga jumu sisa ka teme arajo mali ni BBC ni fenga wa sabali ngiga sabali bois anye bois na tola dondo na maka kori ngo bois baka srabla jaja bois janga plan be kumbabulu ka mali fere français madron fo magoro mbora kijo ko sangolo vla olive femina ko me ko dan ko 3 mois ko bois jan sera ko nyenebo ne ma fi ko ni tubabu ko ma ki nyonte ni tubabu ya fa ko jeb aka président ma ko ni président nyonte aya gena boga fangala fem benala ci aw salino aw shudo na ya ko jamana woro do feri aw jamana feri nudu aw de ta khalama depuis magoro ere ko domina boajama ko oligu mago be femina ko ça fait 3 mois ko boajan sera ko boajanga fanga usara katebe ibera fanga sangono vlaka ja boy ja odo boajan on feri ja boajan mali on traye kaba amaga ngo kerano ja boajan on traye ambola ala asimuti ala ko malinte ko jamana intebi wa jamana ma bine ala sinaga asimuti kanate direct ka boajan mine serawi dasa ko foka jfmbege ku ka baga ni sadi ngom malien de malien matige fena ka seraw ni seraw fo malien e dron abe sanfa abe duguma ta dongwa ni ko seraw malien abe malien be sanfa abe duguma ni ko politicien ni yo fo malien dendi parce que malien be malien de rere be malien de rere suno malambe be jamana kono oige malien mais a den join o de be malien dembi ima famu munu ngogo ni français tara ko une semaine ko bama ko bebbi oli ko tere oli te malien de oli malien dowdi amaka kas siraw ma blauna malien do mo soutenir dia do la me o beke chogodi ni siraw ya kata ni me doni soro frontière be datugu aw be perdi ni na ni beke chogodi ni ya kata ni be kata ni no ku sigi ka befo u sigile u dabara chejugu dabara nogoli na ka bampeu u c'est pas la peine quoi ku sigi ka tereme ka bampeu ni me kata ni ambargo be jigita e be ke chogodi mason ba ke chogodi ne ke dalaw ba ke chogodi tigasen law ba ke chogodi korfer law dun chauffeur du nurubu taso saraka de manganaje ni e gani manganaje ni de modèle jumeta ni an kalo joli 6 ans moi ni an kalo joli 6 ans ni ko ngoro malion sara antaka furagaya ayam balanga mundike o demodeli keun o li chama me jamana ngono o ya terme nu dai ka ban me no rifo ngom messe kumala ani barga bena kenite ni ya de un modeli o jatemine barga de tula basali barga tula atu dalakana atu fe ko fanshila adama de ni barga yije femba yije suno ni chaba koro kumana ngo asimu ngakuma manchasa kuma mancha ni ne ngo nunu de karine chabakoro ka kuma mante ka chaya magoro pia mo kele mi go farasima ko fam magoro mi billahi ki da duma ka adeli kele mi tayira ni toge mu ku France ni na me mo da kono mali la ko France de ou betande France de non, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Politicien catastrophe. Il va au français, c'est la fin beke. Kaso foi. Pas ou pas kaunege wari denya mais ababe chigabola fo kausa ota sefla billahi. Ababe chigabola. Ame boy rishu wa kamu danga deunda. Ngon dugu jugoro sumara onde bole bolo dugu kolo jalan. Afle alaje fin fleni aya ngai fin na esa fin willa so ma dai nari america on de jatigera européen jatigera de ud e ala ay fin na nga siga nga fin na je fin fle ay fin na je rishu fin wulibi boto ne ya bole ne dugu jugoro la allah akbar abe fonne ma ko personique ani fin mai abebi
ni fay mai ni fay wuli to mai ni mai a wuli to afla a botala la wala ye Allahu akbar Allahu akbar ay ni fay mai no ni mai ngoni mai ha ni les européens jatige be jatige len sigilindo ko Poutine mi présenter kaw de présenter ko femba bulu ko juguno yede billahi tubabu yere da wala baneno ko fembe chain bulu mi nga juguno yi Poutine yere bisiga be yele ko ma awte burugo awte makoron lege baw fagaya turute bawa jatemine de awa jatemine kosobe ma yora Afrique ne ma Afrique dugu mi me blessene wa nyina ubda Afrique parce que Sénégal roté ubda Afrique dugu do bla ko liga blessé Sénégal jamana abo le jatemine de sizangoni aba jatemine wa tiga Sénégal bina cha Afrique kosobe parce que tulu bedda ga gelea fembe gelera Poutine a betikawla a betigarula ambe bo bolo abudu nyangi yera koti abudu nyangi horo nyala aya faso kanu horo nyala kele sere faso ma abadu anga politique ko boala kele sere faso ma woro mina tie sere woro mina agogo tiela metam faso no fe parce ambe migra ni politique ko ni mo ko ni juyawi me metam faso no fe nan claro la amena metam faso no fe abora ay tien fo ko français de ba nu jera dien kono domina aflele anga siga anga lame anga sigi anga lame aya lame aya gatu anga siga anga budunyang lame aya lame anga siga anga lame un avion do fe ama o fana colon de ta faire ama ni avion flamali et munu sans Brésil ni Russie bolo au lieu de fonctionner là jusqu'à présent mais mis en France bolo colon de ta dama vous rappelez à Wati Jeune Afrique non président Beka a dénoncé Karim Fanatara parlement pro a dénoncé mais Mali a bi ka fo vraiment anga laje anga irresistreint anga au serabo anga session ka donc au de sobula bi ambeka avion soro ambeka radaru soro ani fenchama maintenant ni minen nous ça renforce notre armée voilà imaye ani avion flasa français fait avion Colombo billahi hali katakata ninga usanaye katakata ni bi taw bi fa avion no abe a bombe chi kerefe billahi be sino fa gorondo pa pagat sa foige avion mi ni français afirama avion be bomuni fli bomuni mini bi pete ibe kito sino la ibe sino fo ki ne jenge avion sa foige mais mi sa richife de bo bomu chibali o bomu chibali gansa o mangani de o de touriste chama faka parce que anye mi avion mi sa richife eleko nunu a eleko nunu e bom do blakata parce que bom suga damado de bala o bom ndo na wulila a wulitola abe shudo bo kasora machi fola le be shudo bo abita jigoram na abe shu boy no o kofe sadi na jigina aye mo munu faka o kofe mo madura ki mado yi worala pendant 3 heures ni mado yi worala aw be shu ima famu yala aw josa mina do yirawla sisa ngo abe minge fe me minge de ayala je bay abe minge ayala je abo mi abe minge sadi aw jo mina yiraw sisa ba nyini woro me bomu nyogona nyini sa ka yirawla quoi ka yirawla ka don ko mali yere mi sisa wa mina yirawla sisa abnaye 600 mina yira wala 600 mali yere mi mali avion modèle mi sa avion sali bon modèle mbe shibulu bon modèle mbubulu a bon modèle mbubulu hein a bon mbe barange mba yira wala quoi bon mbe bara modèle mge ni ya woro 600 mba yira wala 600 billahi bon nga bara mba yira wala yira na donga fo ko no ko blogu tala de ale bon mbe chiri damine na jigina kaban billahi abe chidi damine ça pas non c'est pas possible quoi c'est pas possible
mais est-ce que mina yere ntina ye tan hein sinon mun yaay woro do la mun ye bomu ye woro do la ire shuga page do kambi hein mun yaay woro do la ire shuga page do kambi mais ntina ye wa c'est pas grave na to chevre ma nyini gana ma famu donc woro la mbebo kuma la ka bela je info mo ko meli na te ani muso ka befo ka fasoyi denima ko fo mbaw fo ka wali mando ko sebe mbaw bela je info ya mo mbe chamunu be chusiri be ga foli be ki fogi wali mando merci beaucoup bela je nga foli be Fatmata Magasa ka bela je info ka bela je wali mando Kumba Sissoko merci beaucoup Sadrou Koulibaly merci beaucoup iga foli belebele bien ka bela je info madame de la présidente Nasra Sako qui fogi wali mondo ga foli belebele ba bien merci beaucoup Asma Bagayou ga foli bien amba yara ga président no Assimi Koitaye amba foga wali mondo Assimi Koita ka foga wali mondo ala ga mayini mawga mayi afana foli ndo ya amba foga wali mondo aga foli belebele bien ah dani de Paris alaji de Paris ka bela jelen ga foli bien mo melina ka be foga be wali mondo ka bela jelen fo nu ko mako on voilà hein voilà ni fait mi fo yene ay ni ri shuga misili de yele toy voilà afleni ri shuga ministre la affaire et ministre la défense ga page imu ga misili yele toy muye misili mi afle u ga ministre la défense ga page yele diga ma yira la mesque me misili mba yira la zinna ka aw yira ba yele toy ba ma ay misili na voilà ay misili na jere reçu misili ça dit où est personne qui me gla dien kono intercontinental ala aya botola e dugu jugoro hein ay fait botola ge ayo ay fait botola je dugu jugoro ibna c'est ça voilà aya botola la e dugu jugoro ima botola dugu jugoro e cheni fe mai ni ne dien ere dabale ba irisu la folo fe mbe bo dugu jugoro di pilla ja avion model dlane do irisu wolo olibe tama dugu wolo jugoro di o avion batona maudi do dugu wolo jugoro sumare me jigi jugoro de me dugu wolo jalan pe barabana awambe alaga sadi alaga shu yere chaya ima yere shuli personique abe yere shu dorne buru jiya kono ya korobo doro minute ni miga jamana ka ko bam billahi ni misili ni toko ipe ha ni miga jamana ka ko bam ni suwa ministre la défense de flani wa chama mbubulo de a chama bali mbubulo obaga fili choko no sadi uto ni esaima chama de bugulu chama ha a chama de bugulu a chama ha abaga yele tu na abaga yele ya boto ya wala ya boto bugulu tu imai boto awo ha ale wo bugulu tu ha yidore ha changa sabali miga dugu de ci jinya kon kiga jamana ko bampe salamu alaikum ala ga shuwere cha